हाथाय लामा कासुका और चेंगमानी परे त्रिपुरा हानि आईपीएफटी नि शिखला बदल एवं आईपीएफटी दल ब बादे त्रिपुरा राज्य के बो रुं पारंगमाया बसांनि चबावा हाइसि फाइसि निजा बरक बादे जों साकलायनि এই নির্বাচন সরকারি ও ফানকারা এমপি জিতেন্দ্র স্যার আসল হিকায় যখন ইতিবারাজ্যের তীব্র সড়ক ও লামা কাশুর তানি সংসদ থাই ছেড়ে আরে নিকা হালি বড় তানি নগু চাই খাই তো না যখন 11 তারিখ কংগ্রেস সরকার হারিয়া সীমাকরিক দেখা একটুর সড়ক দুমর্তি ঠেলে জিয়াম জাপাই তীব্রা জারামনো 40,000 বরফ উচ্ছেদ খাই হলো 40 কানাই কুইন্টাল সংনই দব রেলওয়ে আসামনি থাইলাগানি डिस्ट्रिक्ट आसामनि करेंगल डिस्ट्रिक्ट ত্রিপুরাবাড়িয়া गोबां मा दङ आं निजेनि बिजित खेजा जखन आसामाव दं रास्ताल थाका सुलायसिन दा सुलायका ओंखायबा सारा दुनियानि बरफ 29 मननि केन्द्रनि जत्त ताहमथाय बुंस हरब सामथाय मानजाक फाइना त्रिपुरान बरफ सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट निनि बिदि निनि बिनायनि बगरताय थामेका कुबुयो त्रिपुरा लाइनो त्रिपुरा लाइन फाइसिनाय आईपीएफ ति रक्तु थिनाय सिकला बदल लंनो मुगुइ